Znači, preživjeli smo priču o gasovima. Shvatili ste da prdež nije samo zvučni efekat koji čuvaš za trenutak kad uđeš u lift, nego izvještaj stanja. Odlično, ali to je bio samo uvod, jer gas je samo PR menadžer vašeg probavnog sistema. On samo najavljuje ono što dolazi. Pravi direktor, onaj finalni proizvod koji nosi sve pečate, potpise i dokaze o tome šta zapravo radiš svom tijelu, njega ostavljaš u WC šolji i puštaš vodu, a da ga nisi ni pogledao. Ljudi su danas nevjerovatni. Spremni su da plate stotine maraka za koje kakve analize, idu na vađenje krvi, rade testove intolerancije na hranu koju nikad nisu u životu ni jeli, a ignorišu najosnovniji, svakodnevni besplatni nalaz koji im tijelo servira svako jutro. Tvoja stolica nije samo otpad. To je dnevnik tvog zdravlja. I vrijeme je da naučiš kako se taj dnevnik čita, jer ti možda upravo vrišti da nešto ne valja, dok ti scrollaš TikTok i čekaš da prođe. Krenimo od oblika i teksture. U medicini ne gađamo se opisnim pridjevima tipa bilo je okej ili pa onako solidno. Mi imamo skalu. Zove se Bristolova skala stolice. Zvuči kao neki fini britanski čaj ili onaj fudbalski klub. Ali je zapravo vrlo brutalna podjela tvojih životnih navika u 7 kategorija. Ako tvoja stolica izgleda kao gomila malih, tvrdih klikera koje izbacuješ uz napor od kojeg ti iskače vena na čelu i pucaju kapilari u očima, to je tip 1 i 2. Čestitam, imaš zatvor. I ne, to nije samo tvrda stolica. To je znak da ti tijelo vapi za vodom. Vidiš, tvoje debelo crijevo radi kao spužva. Njegov posao je da izvuče vodu iz onoga što si pojeo. Ako ti hrana u crijevima stoji predugo, jer se ne krećeš i ne jedeš vlakna, crijevo će isisati svaku kap vode iz nje. I šta je rezultat? Dobijaš cigle koje pokušavaš da proguraš kroz sistem. To je ono kad deda Đuro ponosno kaže: ja ne pijem vodu, sine, voda rđa u stomaku, pijem samo domaću rakiju, ona ubija bakterije i podmazuje zglobove. Da, Đuro, ubija bakterije, ali ti ubija i peristaltiku. Zato u WC ideš svake prestupne godine, znojiš se kao da polažeš vozački i poslije moraš da legneš da dođeš sebi. To nije probava, to je rudarski posao. A sa druge strane medalje imamo situaciju kada ostavljaš za sobom nešto što podsjeća na blatnjavu lokvu na seoskom putu poslije kiše. To je tip 6 i 7. To je proliv, brate. I tu dolazimo do nečega što medicina zove drugi mozak. Tvoja crijeva imaju sopstveni nervni sistem. On i tvoj mozak se bukvalno dopisuju porukama 24 sata dnevno. I kad ti mozak doživi šok, crijeva prva reaguju. To je onaj trenutak kad šetaš gradom, sav opušten i iznenada sretneš bivšu. A ona nije sama. Drži za ruku onog tipa za kojeg ti je govorila: ma on mi je samo drug, ne tripuj. Tvoj mozak u tom trenutku doživi kratki spoj. A tvoj enterički nervni sistem doslovno pakuje kofere, povlači crveni alarm i kaže: opasnost, rješavaj se tereta, moramo da bježimo. Peristaltika se ubrza do daske. Voda uopšte ne stigne da se apsorbuje u debelom crijevu. I eto tebe u prvom kafiću kako tražiš ključ od WC-a dok se pretvaraš da samo želiš oprati ruke. Nisu to nikakvi leptirići u stomaku, prijatelju. To ti tijelo proglašava vanredno stanje. Ali nije samo stres okidač za haos. Najveći problem je ono što zapravo gurate u sebe. Ljudi misle da želudac ima magični štapić. Ubaciš pola kile bureka, zaliješ energetskim pićem i očekuješ da izvučeš savršen tip 4 na bristolskoj skali. Finu i glatku kobasicu. Ne ide to tako. Ako ti je ishrana smeće, i izvještaj će biti smeće. Međutim, tu dolazimo do najzanimljivijeg fenomena. Sindrom naprasno zdravog čovjeka. To su oni ljudi koji godinama jedu samo pekarske proizvode i piju kafu umjesto doručka. Pa odjednom u ponedjeljak odluče da okrenu novi list. Ubace čija sjemenke, lan, brokoli, kelj i kilu zobi u istom danu. Crijeva dožive kulturološki šok. Tvoj mikrobiom nije navikao na tu količinu vlakana. Reaguju kao da si u mješalicu za beton ubacio staklo. Krene haos, nadutost, trčanje u WC, a ti onda slabovidno zaključiš: znao sam, ova hrana me uništava, vraćam se ja na ćevape, oni mi barem ne padaju teško.
Ne uništavate zdrava hrana, uništavate to što ne znaš da voziš auto u 5. brzini jer si do juče vozio bicikl. Daj sistemu vremena da se adaptira. Ne možeš 10 godina loših navika ispraviti jednom salatom od rukole. Ovo smo pričali o prdežima tamo isto. I kad već pričamo o šokovima za sistem, ne možemo preskočiti vikend klasiku. Alkohol! Zašto u nedjelju ujutru tvoja WC šolja izgleda kao apokaliptični pejzaž? Zato što je alkohol toksin. Kad ti u subotu navečer sručiš u sebe 5 piva ili pola litre vina, tvoje tijelo ne misli wow, kako se dobro zabavljamo uz ovu muziku. Ono misli, otrovani smo. Izbacuj ovo napolje što brže možeš. Alkohol direktno iritira sluzokožu crijeva i potpuno blokira apsorpciju vode. Rezultat je ona čuvena pivska stolica koja izlazi brzinom svjetlosti i koja je kiselija od tvog raspoloženja u ponedjeljak ujutru kad moraš na posao. Cilj cijele ove priče nije da te prepadne. Cilj je da dođeš do zlatne sredine. Tip 3 i 4. Oblik kobaje. Glatka, izlazi lako, bez stresa, bez znojenja, bez molitvi i čitanja cijelog sastava šampona za kosu dok sjediš na šolji. Ako imaš to, svaka čast, ti si pobjednik, tvoj sistem radi kao švajcarski sat. Sve ostalo je signal za remont. Znači, savladali smo arhitekturu, nije onu građevinsku. Shvatili smo razliku između klikera i blatnjave lokve. Ali ako mislite da smo završili, pa nismo ni blizu, jer oblik je samo pola izvještaja. Druga polovina je ono što najviše plaši ljude kad konačno smognu hrabrosti da zapravo pogledaju u šolju. Boja i fizika. Svi očekuju nijanse smeđe. Smeđa boja dolazi od bilirubina. Nije bijelog rubina, nije. Produkta razgradnje crvenih krvnih zrnaca koji se miješa sa žuči. Smeđe je dosadno, smeđe je zdravo. Želimo smeđe, ali šta kad tvoj organizam odluči da se igra sa paletom boja? Krenimo od zelene. Ako ste se prežderali špinata, blitve ili ste pili one zelene smutije od kojih vam se skupljaju usta i mislite da ste produžili život za 10 godina, to je okej. Međutim, ako niste jeli apsolutno ništa zeleno, a stolica jeste, to znači da hrana kroz vas prolazi brzinom brzog voza. Žuč, koja je prirodno zelena, uopšte nije imala vremena da se razgradi i promijeni boju u smeđe. Sistem vam dakle radi u panici. Ajmo dalje. Svjetla, blijedo žuta ili boja gline. Ovo nije za ignorisanje. Ovo znači da u vašu stolicu uopšte ne stiže žuč. A to znači problem sa žučnom kesom. Začepljene žučne puteve ili problem sa jetrom. I tu se obično odmah uključuje baba sa svojim narodnim rješenjima. Kaže, joj sine, poblijedilo ti to, popij ti malo čaja od kamilice i stavi oblog od rakije na stomak, proći će. Neće proći baba. Kamilica ne očepljuje žučne kanale. Ako ovo vidite danima, ne pijete čajeve, ne zovete babu za savjet i ne googlate simptome da saznate da vam je ostalo još 3 dana života. Gdje idete? Idete kod doktora, odmah. Sad onaj strašni dio. Crna stolica. Crna kao katran. Ljepljiva? Mi to u medicini zovemo melena. Ako noć prije niste jeli aktivni ugalj, jer ste pokušavali da preživite mamurluk, ili ne pijete tablete gvožđa, crna stolica je znak za apsolutnu uzbunu. To najčešće znači krvarenje u gornjem dijelu sistema, obično u želucu ili na početku tankog crijeva. Krv se na putu do izlaza probavi, oksidiše i postane crna. Nema filozofiranja, nema možda sam pojeo nešto tamno pa mi se učinilo. Pravac hitna. Crvena boja. Krv. Jasna i svježa. Može biti benigno, tipa hemoroidi koji su pukli jer na WC šolji sjedite po 45 minuta. Scrollujete TikTok, gledate snimke mačaka i pravite pritisak na vene. Ali može biti i znak upale crijeva, polipa ili nečeg mnogo ozbiljnijeg. Svježa krv u WC šolji nikada, ali nikada nije nešto što se rješava rečenicom ma to je od onog ljutog ajvara juče, od cvekle što sam jeo u salati. Proći će samo od sebe. Sad, završili smo sa farbama, prelazimo na fiziku. Ovo je test
koji niste ni znali da trebate raditi. Da li vaša stolica hrabro tone na dno ili pluta po površini kao bova za spašavanje? Zdrava stolica tone. Ako vaša redovno pluta i usput smrdi tako da morate otvarati prozore na kip usred januara dok komšije misle da je pukla kanalizaciona cijev. Imate problem sa varenjem masti. Vaše tijelo iz nekog razloga ne apsorbuje masti iz hrane kako treba. Možda pankreas zabušava, možda postoji celijakija. Masti se ne vare, završavaju u stolici, pa onda zbog njih pluta. Zato smrdi. I to je znak da jedete u prazno, jer nutrijente bukvalno puštate niz vodu. Pošto vidim da obožavate da slušate o svojim lošim navikama, odlučili smo da vam omogućimo da te navike doslovno nosite na sebi i da pijete iz njih. Tu su zvanične majice i šolje. Ako već piješ onu jutarnju kafu koja ti prebacuje crijeva u 5. brzinu, pije iz šolje sa mojim likom. Čisto da te moj osuđujući pogled gleda pravo u oči dok unosiš taj toksin. Ili detoksin. Ili toksin. Ili ako si više tip koji ignoriše medicinu, uzmi šolju sa Deda Đurom, pa u nju uspi rakiju u 7 ujutru, jer znamo da voda rđa u stomaku. A za one koji misle da se sve rješava oblogama, tu je šolja sa babom, idealna za onaj njen čaj od kamilice. A ako želiš da pošalješ jasno upozorenje okolini da si teška za varenje i toksičnija od azbesta, majica sa likom bivše je tvoja tačna dijagnoza. Dakle, šolje i majice. Ja, Deda Đuro, baba i bivša. Svi su tu. A kako da ih nabavite? Ne pišite mi u komentarima, doktore, kako da naručim? Nisam vam ja šalter za informacije i ne izdajem uputnice za majice. Fino spustite pogled, otvorite opis ovog videa i tu vam stoji detaljno uputstvo za naručivanje. Jasno, precizno i bez greške. Klikneš, naručiš, obučeš i onda ideš da piješ kafu. I za kraj, da razbijemo onaj sveti mit o tajmingu. Postoje ljudi koji paniče ako nisu išli u WC tačno u 8:15 ujutru. Kao da tijelo ima fabrički sat i normu koja mora da se ispuni. Medicina je tu vrlo široke ruke. Normalno je ići od 3 puta dnevno do 3 puta sedmično. Ono što nije normalno je nagla promjena. Ako ste cijeli život išli jednom dnevno, a sad idete jednom u 4 dana i imate bolove, to je problem. Nije bitan univerzalni standard sa interneta. Bitan je tvoj lični standard i trenutak kada tijelo naglo odstupi od njega. Tvoje tijelo nije misterija, ono ne priča u zagonetkama. Ono ti svakodnevno ostavlja vrlo precizan, ispisan izvještaj o tome šta mu radiš. Da li ga hraniš smećem, da li neki organ polako otkazuje poslušnost ili mu jednostavno fali osnovnog održavanja. Zato, sljedeći put, kad završiš posao, nemoj samo spustiti dasku i pobjeći kao sa mjesta zločina. Baci pogled, pročitaj taj izvještaj, jer ono što ne želiš da vidiš u WC šolji danas, možda ćeš morati da objašnjavaš meni u ordinaciji sutra. A vjeruj mi, bit će ti mnogo draže da to riješiš sam na vrijeme. Thank you.